मामा मजा क्या दीजिए बापा रे बापा की शॉट रे हे 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 ला 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 हेलो हाय नमस्ते केमती समस्ते आशा करें आप सब मस्त बिंदास थे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो चलो तो आज गोटे रेसिपी बनाया रेसिपी हूँ चिकेन पकड़ा आ कि ना चिकेन पकड़ा करिया आज टे गगा करवा आज आज खेल अच्छी आईपीएल चेन्नई और बेंगलोर आम तो चेन्नई सपोर्टर आम थाना पर टीम चलो आज रेडी करना भाई सब रेडी करनी तो देखा आपण को तो फ्रेंड्स आमर पकड़ा सब आम मसला मसला सब ये रखीचु देखो ये अच्छी चिकेन मसला गरम मसला धनिया पाउडर पानमहुरी ये हलदी ये काश्मीर मिर्च आउ स्वाद स्वाद किंग जहाँ कहुए सी हूँ लुण ये हूँ अदा रसुण पेस्ट ये लेमन जूस बेसन कॉर्नफ्लावर ये अंडा ये हाल्का टिके कलर आम यूज करूँ तो चलते ए चिकेन ये अच्छी आमर ये अच्छी चिकेन 1.5 किलो पाखापाखि अच्छी तो चलतु ये आगे आम गुड़े गुड़ा रखीदू एवं फ्रेंड्स ये लेमन जूस आगे पकईदे अदा रसुण पेस्ट तो ये चलो तो टे पकईदा यहाँ हूँ आमर गरम मसला ए सॉरी चिकेन मसला यहाँ गरम मसला टे पड़ा धनिया पाउडर ये पानमहुरी ये हलदी गुंड टे नहीं ये काश्मीर चिली पाउडर ये गोलमरीच गुंड लंका एक्चुअली हाथ ना जानी हेनी केते कौन है हाँ हो लंका कौन लुण लुण पड़गला आपको फास्ट फास्ट आपको भली गोल देवा ये तेल दवा कि ये तेल देदा ये सोरिष तेल देदा चलो तो ये फ्रेंड्स अंडा पका ये देखा कि देखा देखा तो सांग देखी पारे कि देखा आमर तो ये अंडा पकईदा 5टी अंडा नहीं मो हिसाब कर स्वाद लगे करें नौन आम वीडियो देखुं प्लीज टे लाइक कमेंट निहाती करेंगे सब्सक्राइब टे करेंगे आप सब्सक्राइब करना कले भल लगे बर्तमान ये मसाज करदेलु अंडा देखी एवं पकेबू कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर टे पके बेसन चाउल गुंड चाहिए आप पकई पारे जो आम कर रेडी करना पकईना नेक्स्ट टाइम पकेबा आज चल देवा ना कौन कौन सामने आज चल जाओ कल देखा कौन हो बेसी मोटा देले भल लगे मोटा हो जाए ये पतला पतला रखी खाइले मजा लगे खाया ना कौन आज चिली करद कि हाँ मोर भाषा नहीं तो हाँ हाँ कह ना टे आम जानी भिडियोटा किए कर चिली टे करद कि आज्ञा 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 इतनी इज्जत टिके दबा कि टिके कॉर्नफ्लोर दवा बहुत पतला होगा टिके हल्का दे दे जो रखीद इंग्लीश कौन कहती कौन कौन कहती रखी कौन अच्छे ना अरे कौन कहती जे गुड़ी रखते इंग्लीश कौन कहती जिनस गुड़ा गुड़ी गुड़ा रखा कौन कहते मेरिनेसन ना किस कहते मैग्नेट फैग्नेट कौन कहते गोटे तो जहाँ भी आम भाषा आपको गुड़े गुड़ा टे रखीद घंटे घंटा रखीद पूरा फ्रिज्रे मेड कौन आसुनी मुहर आसुनी आप तो बुझी कौन
হালকা টিকে এতে কলর ইউজ করিয়া বেশি ইউজ করিয়া নি হালকা ইউজ করিয়া ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିବେ ନ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ପକାଉଛୁ ଚାହିଁଲେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଦେଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ରଖିଲା ମାନେ ଆହୁରି ପାଣି ଟିକେ ବାହାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଆଗକୁ ରଖିଦେବା ଫ୍ରିଜରେ ଏବେ ସମୟ କେତେ ହେଲା ପାଖାପାଖି 6:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ପୁଣି ଆଗକୁ ଛାଙ୍କିବା ସେ 8ଟା 8:30 ଛାଙ୍କିବା ଆଉ ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ସରିଆ ତ ଏବେ ଆମେ ଗୁଳିଗୁଳିଆ ରଖିଥିଲୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ 8ଟା 8:30 ବେଳେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହା କାହାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡାବର ବାହାରେ ମଲାଇ ଆମର ଏପଟେ ନାଳୀ ନାଳୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ দেখাবো 8টা ବେଳେ তো ফ্রেন্ডস ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଦୋକାନରୁ ତେଲ ବସିଯାଇଛି କଢ଼େଇରେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଆଉଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପକାଇବା ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଛଅ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ମୋର ତ ଚେନ୍ନାଇ ବହୁତ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ ଏଇଠି ଆମ ହିରୋ କ୍ୟାଡ଼େ ଆସିଛୁ କ୍ୟାଡ଼ା କିସ ଖାଇତେ ଆସିଛୁ କିସ ଖାଇତେ ଆସିଛୁ କିସ ଖାଇତେ ଆସିଛୁ ନା ତୁ କିସ ଖାଇତେ ଆସିଛୁ କହ ହଁ କହ କିସ ଖାଇତେ ଆସିଛୁ କହିଦେବ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କରୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ କହ तो सागने चलो चेक करिया तेल गरम है ना नहीं हाँ तो सांग मैंने आमर फास्ट पकड़ा रेडी देखिपे आपण मैंने केवड़ा देखा
ବାପାରେ ବାପା କି ସର୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣାପଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଯାଇ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଧୋନିର କେତେ ଜଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ୟେଲୋ ହାର୍ଟ ପଠେଇବେ ନିହାତି। ଏଠି ପକଡ଼ା ଆମର ଚାଲିଛି, ଏଠି ରେଡ଼ି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା କି? ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, କେତେ ଗରମ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗୁଟା ପକେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗୁର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ। ନିଅ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହେଇଛି। ବସ ବସ, ଏଠି ମା ଖାଇବେ, କାଜଲ ଖାଇବେ, ଆଉ ସୋନୁ ଆଉ କାହ୍ନା। ଉଠା ଉଠା ଖା ଗୋଟେ। ମାମା ମଜା କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ। I want to. Awesome. Hana, hi go. खाओ खाओ। केमती ହେଇଛି? एस କହିବ ନା ମିଛ କଥା? टाटा किस है? बॉडी की बॉडी की बॉडी की बॉडी। चलो तो अब हम ट्राई करें, हम ना मुमा ट्राई कर देखा हो और तो लोग देखा खाया केंद्र को लागू जो ये बाटा आपण मन का पई। तो फ्रेंड्स वीडियो केमती लगे निश्चय कमेंट कर जानवे। आज भल लगे तो शेयर करदे, सब्सक्राइब निहाती करेंगे। रही पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।